अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। और आज जो मेरा मौजू है वो है जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद। जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम से पाकिस्तान का हर फर्द वाकिफ़ है। आज की नौजवान नस्ल हो या संजीदा फ़िक्र के उम्र रसीदा लोग हों, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास सियासत में एक अजीम विरसा जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की शक्ल में मौजूद है। और वो विरसा चाहते ना चाहते हुए बहुत सारी रुकावटों के बावजूद और बहुत सारे मसाइल के बावजूद आम आदमी तक पहुँचता रहा है। जुल्फ़कार अली भुट्टो आज के दिन यानी 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए। 5 जनवरी 1928 को पैदा होने वाला ये बच्चा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जनूबी एशिया की तारीख का एक अजीम लीडर साबित हुआ। जुल्फ़कार अली भुट्टो की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो 5 जनवरी 1928 को पैदा होने वाले जुल्फ़कार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1989 को 79 को फांसी दे दी गई। ये दरअसल फांसी नहीं थी, ये एक अदालती कत्ल था। ये मैं नहीं कह रहा कि यह अदालती कत्ल था। भुट्टो को फांसी का फैसला सुनाने वाले जज साहिबान की अक्सरियत और उनके सरकर्दा लोग ये समझते हैं कि ये फ़ैसला दरअसल अदालती कत्ल था। और हम ये समझते हैं कि ये अदालती कत्ल नहीं था, ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल का गला दबाने की एक भयानक साजिश और कोशिश थी। इस फैसले ने पाकिस्तान की अदलिया, निज़ाम अदल और इंसाफ फराहम करने के निज़ाम को एक शर्मिंदगी का शिकार किया, अफसोस का शिकार किया। और ये शर्मिंदगी और ये अफसोस शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 51 साल की ज़िंदगी पाई, लेकिन उस 51 साल की ज़िंदगी में भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात अंजाम दी वो कभी फरामोश नहीं की जा सकेंगी। भुट्टो पर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि भुट्टो कोई देवता नहीं थे, ना कोई अवतार थे, ना उनकी प्रस्तश पूजा होनी चाहिए। वो एक आम इंसान थे, लेकिन इंसानों में वो एक बहुत ज़हीन और बहुत बासलाहियत, बहुत दूरबीन, बहुत मुदब्बर और बहुत गहरी नज़र रखने वाले सियासतदान थे। वो एक सही मानों में जो लफ्ज़ है ना स्टेट्समैन का सिग्नेचर वर्ड टू वर्ड्स जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनके लिए फॉर भुट्टो कि वो स्टेट्समैन थे। और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी में ये साबित भी किया। भुट्टो ने साउथ कैलिफोर्निया से, भुट्टो ने साउथ हैम्पटन से आला तालीम हासिल की पॉलिटिकल साइंस में और लॉ में। और उसके बाद लिंकन्स इन में पढ़ाते रहे। ये वही लिंकन्स इन है जहाँ पे कायद आज़म ने तालीम हासिल की थी लॉ की। लिंकन्स इन के बाद 1957 में भुट्टो पाकिस्तान आए और यहाँ से उनके ऐसे पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ होता है जो हमारी सियासी, समाजी और हमारी कौमी तारीख का एक विरसा है। 57 में भुट्टो ने एक नौजवान वज़ीर की हैसियत से सदर सिकंदर मिर्ज़ा की काबीना से अपनी खिदमात का आगाज़ किया, अपने कैरियर का आगाज़ किया। उन्होंने बिजली, पानी, आबपाशी के वज़ीर के तौर पर काम किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंडो पाक टेरिटरी है, सिंध टेरिटरी जिसे हम कहते हैं, सिंध तास मुआहदा जो है जिसके तहत दरियाओं की तकसीम हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उस मुआहदे में भी भुट्टो ने शिरकत की। भुट्टो ने उसी दौर में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और अपनी शख्सियत से और अपनी घनघरश से और अपने जोश खताबत से दुनिया को मुतासर किया। उसके बाद भुट्टो 60 की दहाई में बिजली और पानी के वज़ीर रहे, इंडस्ट्री के वज़ीर रहे। फिर उन्होंने वज़ारत ख़ारजा की ज़िम्मेदारी संभाली और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भुट्टो ने जो किरदार अदा किया, भुट्टो ने जो काम किया और भुट्टो ने जो बुनियादें इस्तवार की, वो आज भी हमारी ख़ारजा पॉलिसी का एक बहुत मजबूत सतून है। ये भुट्टो ही थे जिन्होंने चीन के साथ ताल्लुकात की बुनियाद रखी। ये भुट्टो ही थे जिन्होंने रशिया के साथ ताल्लुकात की बुनियाद रखी। रशिया के साथ भुट्टो ने मुआहदा किया और उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान के अंदर गैस एंड ऑयल की एक्सप्लोर करने की जो एक काम था उसका आगाज़ हुआ। भुट्टो ने 1965 की वार में, पाक इंडिया वार में, पाकिस्तान की एक ज़रूरतमंद लीडर के तौर पर नुमाइंदगी की। 30 नवंबर 1967 को 1967 को भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। ये वही पीपल्स पार्टी है जो पिछले 50 सालों में, 50 से ज़्यादा बरसों से पाकिस्तान की सियासी खिदमत करती चली आ रही है। भुट्टो के ऊपर एलिगेशन कहा दिया जाता है कि शायद वो पाकिस्तान की जो तकसीम हुई और पाकिस्तान के बारे में जो एक
کہا جاتا ہے سپریشن ہوئی، اس کا ایک کریکٹر تھے، اس کا حصہ تھے. لیکن پچھلے دنوں جنرل باجوہ نے بھی بات کی کہ 71 کا جو سانحہ تھا اس میں سیاسی انوالومنٹ بھی تھی. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھٹو نے اس وقت ان تمام مطالبات کو مسترد کیا جو پاکستان کی وحدت، سالمیت، سلامتی، استحکام کے خلاف تھے. انہوں نے مجیب کے 6 نکات کی مخالفت کی. اگرچہ اصولی بنیادوں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوری بنیادوں کے اوپر مجیب نے ایک بڑی اکثریت حاصل کی تھی اور ان کو پرائم منسٹر بنا دینا چاہیے تھا، لیکن یہ سارا معاملہ محض بھٹو کے گرد نہیں گھومتا ہے. اس کے ساتھ بہت سارے ایلیمنٹ اور عناصر موجود رہے ہیں. 1971 کے بعد جب پاکستان دو لخت ہوا تو اس ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو بھٹو نے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں عظیم الشان کردار ادا کیا. عظیم الشان کردار. بھٹو نے 1971 کے بعد پاکستان کی تعمیر، تشکیل، ترقی، بقا کے لیے بہت دن رات محنت کی. انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی. 74 میں جب انڈیا نے دھماکے کیے تو اس کے بعد بھٹو نے محسوس کیا، فیصلہ کیا کہ وہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھیں گے. انہیں پوری دنیا کی طرف سے تھریٹس آئے. پوری دنیا نے ان کی اس کوشش میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. فرانس نے وہ ایٹمی ری ایکٹر دینے سے منع کر دیا جس کے لیے بھٹو نے بڑی جدوجہد اور اسٹرگل کی تھی. لیکن وہ اپنے عزم پر قائم رہے. انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے. اس سے بھی آگے جائیں، 1 سال پیچھے آئے. 1973 میں بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلا متفقہ آئین دیا. ایک ایسا متفقہ آئین جس کو سیاسی جماعتوں، مذہبی اور غیر مذہبی جماعتوں اور سیاسی اذہان کی اور سماجی طبقوں کی اور حلقوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی. یہ ایک ایسا آئین تھا جو کسی بھی تفریق اور تمیز کے بغیر متفقہ طور پر منظور کیا گیا. یہ بھٹو کا ایک عظیم کارنامہ ہے. ادروائز 1947 سے لے کے 1973 تک پاکستان کی تمام پولیٹیکل ایلیٹ جون سی تھی وہ اس بات میں ناکام ہو چکی تھی کہ پاکستان کو متفقہ آئین دیا جائے. وہ آئین جو ہے اس میں بہت ساری ترامیم اور تبدیلیاں ہوئیں. خاص طور پر جنرل ضیاء الحق نے اس کے ساتھ بڑا کھلواڑ کیا. اگر ایسا نہ ہوا تھا تو آج بھی ایک بہت ہی معتبر ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے. اس کے باوجود 1973 کا آئین جون سا ہے وہ ایک بہت بڑا احسان ہے جو بھٹو نے پاکستان پر، پاکستان کے عوام پر کیا. 1974 میں ہی ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بہت بڑا کام کیا. انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا لاہور میں. دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس یہ تھی تو دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس، لیکن ایک ایسی واحد اسلامی سربراہی کانفرنس ہے کہ جس کی نظیر شاید اسلامی دنیا میں آج تک تو نہیں ہوئی، آئندہ پتہ نہیں کب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس اسلامی سربراہی کانفرنس کے ذریعے سے ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کا آغاز کیا. اس دور کے جتنے بھی بڑے لیڈرز تھے، شاہ فیصل سے لے کے کرنل قذافی تک، اور جتنے بھی صدام حسین اور یہ باقی لیڈر جون سے ہیں جو اسلامی دنیا کے بڑے نام تھے، وہ بھٹو کے ساتھ گہرے رابطے میں آئے. بھٹو نے ایک اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کی. اس کا یہ بھی ایک جرم ہوا. انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھٹو کے اس قدم کو ایک جرم کے طور پر دیکھا گیا اور اس کو منظر سے ہٹانے کے لیے یہ جو کوشش تھی یہی کافی تھی. لیکن اس کے علاوہ بھی بھٹو کے بڑے جرم ہیں. انہوں نے پاکستان کے عوام کو ایک حقیقی سیاسی شعور دیا، پاکستان کے نوجوانوں کو ایک جذبہ دیا، پاکستان کے طالب علموں کو ایک توانا آواز فراہم کی. بھٹو نے اپنی سوچ اور اپنی فکر کو پاکستان کے غریب عوام میں اس طرح سے منتقل کیا کہ وہ اپنے آپ کو ایک آبرومندانہ اور باوقار شہری کے طور پر پہچاننے لگے. بھٹو نے یہ کام محض لفظی اور زبانی طور پر نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو اوورسیز پاکستانی کا پراپر کانسیپٹ ہے وہ بھٹو نے دیا. بھٹو نے اس کو عملی شکل دی. بھٹو نے پاکستانیوں کو سعودی عرب بھیجا، پاکستانیوں کو دبئی بھیجا، UAE بھیجا، جرمنی بھیجا، انگلینڈ بھیجا. اور بھٹو کی اس ایفرٹ کے نتیجے میں پاکستان سے باہر پاکستانی متعارف ہوئے اور باہر سے پاکستانیوں نے کثیر مقدار میں زر مبادلہ پاکستان کو فراہم کیا. آج اگر ہم بجٹ کی ذکر کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت ہی اہم حصہ جون سا ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے آنے والی ریمیٹنس ہیں جو پاکستان میں آتی ہیں. بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات ہیں. ان ترسیلات کے بغیر ہماری اکانومی ہی نہیں چلتی ہے. ان ترسیلات کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھتے. بھٹو نے یہ کام کیا.
भुट्टो ने गरीब पाकिस्तानियों को खुशहाल पाकिस्तानी में तब्दील करने की कोशिश की। आज का दिन जौन सा है एक और हवाले से भी हमारे लिए बड़ा मोतबर दिन है और बड़ा अहम दिन है कि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर को हल करने की मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर हुई थी और कश्मीर के ऊपर भुट्टो ने जो खिदमात अंजाम दी उसकी दुनिया मुतरफ। मसला कश्मीर के ऊपर ये भुट्टो ही था जिसने कहा कि हम 1000 साल तक भी लड़ेंगे। भुट्टो ने मसला कश्मीर के ऊपर इंडिया को और पूरी दुनिया को इंगेज किया। इससे भी आगे अब जब इंडिया की हम बात करते हैं तो 71 की वार के बाद पाकिस्तान के जो फौजी और शहरी लोग जो थे वो इंडिया ने गिरफ्तार कर लिए थे, जंगी कैदी बना लिए थे और पाकिस्तान के बहुत सारे रकबे पर इंडिया ने कब्जा कर लिया था। उसको वागुजार कराने में और जंगी कैदियों को वापस लाने में, को 90,000 के करीब जंगी कैदी उनको वापस लाने के लिए भुट्टो ने एक अजीम सफारतकार का किरदार अदा किया। इंदिरा गांधी के साथ शिमला में मुज़ाकरात किए, इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने डायलॉग किया और उस डायलॉग के नतीजे में पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि उसके मकबूजा इलाके वापस मिले बल्कि पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा फ़ौजी और सिविलियन जो से इंडिया की कैद में थे उनको वापस आने का मौका मिला। ये भुट्टो का एक बहुत बड़ा करैक्टर है, बहुत अजीम किरदार है। 74 में ही भुट्टो ने एक मजहबी जो मामला था कादियानियों के हवाले से उस पर भी फैसला कुन किरदार अदा किया। भुट्टो ने पाकिस्तान में अवाम को मुतबिर बनाने के लिए, आम आदमी को एक खुशहाल आदमी में तब्दील करने के लिए अनगिनत खिदमात अंजाम दी। सियासत में, मईशत में, खारजा अमूर में भुट्टो की बनाई हुई बुनियादें आज भी हमारे लिए एक मीनारा है, एक रोशनी का इस्तिआरा है कि हम उनको फॉलो कर सकते हैं। भुट्टो ने पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आबरू और वक़ार के लिए एक जुर्रतमंद लीडर के तौर पर काम किया। वो कोई बुज़दिल और ऐसा लीडर नहीं था कि जो ज़रूरतमंदाना अंदाज में बात नहीं कर सकता था। सलामती कौंसिल हो, जनरल कौंसिल हो या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हो, भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए जहाँ जहाँ आवाज़ बुलंद की उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उसको हम आज भी सुनते हैं, आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। और भुट्टो का जो अंदाज़ था आवाम के लिए और आवाम की मोहब्बत में, आज के सियासतदान उसको फॉलो करते हैं। आज जब हम देखते हैं कि जी वज़ीर आज़म आम आदमी के साथ चले गए, आवाम में घुल मिल गए, वज़ीर आज़म ने ये कर दिया, ये दरअसल भुट्टो के बनाए हुए प्रेसिडेंट्स हैं। ये भुट्टो के काम है, भुट्टो ने ये काम किया। भुट्टो ने एजुकेशन में, भुट्टो ने टेक्नोलॉजी में, भुट्टो ने पाकिस्तान की सियासत में और हुनरमंदी में, हर मामले में एक बहुत बड़ा असर छोड़ा। एक अजीम काम, एक अजीम असासा जौन सा है पाकिस्तान को फराहम किया। ना सिर्फ ये कि अजीम असासा सियासत में और अमली ज़िंदगी में फराहम किया, भुट्टो ने अपनी औलाद को पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। भुट्टो के बच्चे और बच्चियाँ पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान हो गई। हम जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने एक अजीम किरदार अदा किया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को फ़रोग़ देने में, पाकिस्तान में सियासी और जमहूरी इक़्तिदार को ज़िंदा रखने में, पाकिस्तान में डायलॉग को आगे बढ़ाने में बेनज़ीर भुट्टो का किरदार हम सब समझते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के बाद उनका बेटा बिलावल भुट्टो इन दिनों पाकिस्तान को सर्व कर रहा है अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ एज फॉरेन मिनिस्टर। उनका किरदार और उनका जो काम है वो हम सब के सामने है। कहने का मतलब ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो महज अपनी ज़ात तक महदूद नहीं थे। वो एक ऐसा अजीम लीडर था जिसने अपने असासे को और सियासी सोच को और फ़िक्र को, बालिदगी को ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचाया बल्कि अपनी औलाद में मुंतकिल किया और वो आगे नस्ल दर नस्ल हमारे सामने आता जा रहा है। भुट्टो की खिदमात को हम शायद कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। कश्मीर हो, चीन हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, अमेरिका हो, रशिया हो, इस्लामी दुनिया हो, और आज हम जिनको कहते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक हैं, ये सारे दरअसल भुट्टो के किए हुए किरदार और कारनामे का नतीजा है। हम समझते हैं कि भुट्टो का नाम पाकिस्तान की सियासी तारीख में और पाकिस्तान की मजमूई तारीख में नाकाबिले फरामोश बाब की हैसियत रखता है। वो एक ऐसा सुर्ख इस्तिआरा है जिसकी तपश और जिसकी हिद्दत को पाकिस्तान के अवाम हमेशा महसूस करते रहेंगे। हम आज भी भुट्टो के इस किरदार को तस्लीम करते हैं। मैं एक मरतबा फिर यही बात कहूँगा कि भुट्टो बिल्कुल कोई देवता नहीं है, ना वो कोई अवतार है, ना वो कोई फरिश्ता था। उससे बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हुई, बहुत सारी बुराइयाँ भी हुई, लेकिन
مجموعی طور پر جب ہم بھٹو کی بات کرتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں بہت کچھ اچھا ہے. کوئی پنجابی کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ شرف تیری زندگی دا سٹا نیک چاہیے، 100 ہاتھ رسا وہ دے سرے ہوتے مار گنڈ. یعنی زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اور بھٹو کا تو بہت ہی اچھا ہے. جاتے جاتے بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں چند اشعار بھی ان کے لیے کہوں گا، ان کے لیے سنانا چاہوں گا آپ کو. وہی سجدج وہی انداز جہاں داری تھا، موت آئی تو رجس اس کا ابھی جاری تھا. دست قاتل کو ندامت تھی کہ گردن نہ جھکی، وہ کہ سرے دار بھی جھک جانے سے انکاری تھا. کس طرح عدل کی تاریخ منور ہوتی، کس طرح عدل کی تاریخ منور ہوتی، تیرے منصب پہ تیرا خوف ہنر طاری تھا. تیرا یہ جرم کہ دشمن سے تیرا یہ جرم کہ دشمن سے خریدا نہ گیا، تیرا یہ جرم کہ دشمن سے خریدا نہ گیا، تیرے دشمن کا تو پیشہ ہی خریداری تھا. تجھ کو مرنا تھا، تجھ کو مرنا تھا، تجھے موت بھی آ جانی تھی. دکھ تو یہ ہے کہ قاتل تیرا درباری تھا. بھٹو کی عظمت کو سلام، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے سیاسی ورثے کو بہت ہی ہنرمندی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوششیں جاری رکھیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی آراء کا منتظر رہوں گا. جہاں جہاں پہ کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو آپ ضرور آگاہ کریں، ہم اس کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اور مجھے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.